चलो शाबाश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माशाल्लाह शैडो आज हमारा माशाल्लाह 20 दिसंबर 2025 है। शैडो हमारा आज पूरे 9 माह का हो गया और देख रहे हैं आप, मैंने कहा आपको इसकी 9 माह पूरे होने पे आपको इसकी वीडियो बना के दिखाई जाए। अभी इसको हमने जो ट्रेनिंग है, कमांड्स ट्रेनिंग, वो भी करनी है, को डॉग फूड भी खिलाना है। तो आपको दिखाते हैं अब इसकी ट्रेनिंग का सेशन। शैडो कम हियर, गुड बॉय, सिट, गुड बॉय, हेड डाउन, head down, shabash, good boy. Sleep, now sleep, head down, sleep, good boy. Head down, sleep, good boy, that is good. Up, jump, chalo, jump, come on. Jump, Shadow, jump. Good boy. Jump again. Sit down. Good boy. Sleep. Shadow, sleep. Good boy. Sleep. Good boy. Treat. Chalo. Speak. Shadow, speak. Speak, Shadow. Good boy. अब तो ट्रीट बनती है। चलो आ जाओ, कम है। स्पिन, चलो स्पिन। गुड बॉय, स्पिन। गुड बॉय, सिट डाउन। गुड बॉय। ये लो। अब स्टे है, स्टे। Stay.